हेलो दोस्तों, आज हम जिस मुल्क का जिक्र करेंगे वो सैटेलाइट से देखने पर पानी में डूबती नाशपाती लगता है। जी हाँ, ये श्रीलंका है, जो नक्शे पर देखने पे किसी नाशपाती से कम नहीं। आज हम आपको श्रीलंका के दिलचस्प मालूमात के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल नॉलेज विद रूबी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको पहुंचे। चलते हैं वीडियो की जानिब। श्रीलंका का मुकम्मल नाम डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक श्रीलंका है और ये बहरे हिंद में वाक़ एक जजीरा है। श्रीलंका की तारीख की बात की जाए तो रावण, जो कि हिंदू राक्षस था, इसका इलाका हुआ करता था। वो राम की बीवी सीता को उठा के ले गया। राम ने अपनी फौज के साथ श्रीलंका पर हमला करके रावण को शिकस्त दी और सीता को छुड़वाया। जैसा कि हमें पता है कि श्रीलंका और भारत के दरमियान समुंदर हाइल है। राम ने अपनी फौज के हमरा समुंदर में पुल बनाया जिसे राम सेतु का पुल कहा जाता है। वक्त के साथ साथ ये पुल समुंदर में गुम हो गया, मगर इसके कुछ बाकियात बाकी हैं। अगर श्रीलंका की मॉडर्न तारीख पढ़ी जाए तो पता चलता है कि हिंदुस्तान के किसी राजा ने इसे दरियाफ्त किया। 16वीं सदी के निसफ तक यहाँ मुकामी लोगों की हुकूमत थी और फिर कुछ अर्सा पुर्तगाली श्रीलंका पर काबिज आ गए। और इसी तरह 17वीं सदी में वलंदीजियों ने इधर हुकूमत कायम की। 18वीं सदी के शुरू में बरतानिया पूरे जजीरे पर काबिज हो चुका था। ताज बरतानिया की हुकूमत से तंग आकर मुल्क में आज़ादी की तहरीक ने जन्म लिया और बिलाहिर 1948 को श्रीलंका अपनी मौजूदा शक्ल के साथ मार्ज़े वजूद में आया और उस वक्त इसका नाम सीलोन था। तो 1972 तक इसका नाम सीलोन रहा और 1978 में इस मुल्क का नाम बदल दिया गया और श्रीलंका रखा गया और तब से इसका नाम यही है। ये बड़े आज़म एशिया में वाक़या है। श्रीलंका का कुल रकबा 65,610 मरबा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 120वां बड़ा मुल्क है। इसकी कुल आबादी 2,21,56,000 है। आबादी के लिहाज से इसका शुमार दुनिया में 57 नंबर पर होता है। श्रीलंका में 9 सूबे, 25 तहसीलें और 256 ज़िले पाए जाते हैं। श्रीलंका का कालिंग कोड +94 है। श्रीलंकन रुपये श्रीलंका की करेंसी है, जो पाकिस्तानी रुपये के लिहाज से 0.63 पैसे है। आबादी के लिहाज से कोलंबो श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है और ये मुल्क की इक्तिसादी सरगर्मियों का मरकज़ भी है। पहले ये श्रीलंका का ऑफिशियल कैपिटल था, लेकिन अब सिरिजे विर्दनेपुरा कोयटे इसका दारुल हुकूमत है। अगर मजहब की बात की जाए तो श्रीलंका का सबसे बड़ा और सरकारी मजहब बुद्ध मत है। 70% बुद्ध मत के पैरोकार, 13% हिंदू, 10% मुसलमान और 7.5% ईसाई रहते हैं। श्रीलंका के कौमी चीज़ों की बात की जाए तो श्रीलंका का कौमी तराना मत्था है। श्रीलंका का कौमी जानवर शेर है। इसके अलावा मुल्क में हाथी की भी कसीर तादाद पाई जाती है। श्रीलंका के झंडे पर शेर का निशान है। झंडे पर शेर का निशान पहली दफ़ा 1950 में मुतारिफ करवाया। अगर खेलों की बात की जाए तो श्रीलंका में क्रिकेट का खेल बहुत ज़्यादा मकबूल है। 1986 में श्रीलंका ने वर्ल्ड कप अपने नाम किया और 2014 में बांग्लादेश में खेला गया ICC वर्ल्ड T20 भी श्रीलंका ने भारत को शिकस्त देकर अपने नाम किया और लोग इस खेल को कौमी खेल समझते हैं, मगर ऐसा नहीं। श्रीलंका का कौमी खेल वॉलीबॉल है। श्रीलंकन जंगल फूल कौमी परिंदा है और वाटर लिली कौमी फूल है। इसका कौमी दरख्त आयरनवुड सीलोन है। श्रीलंकन बर्ड विंग कौमी तितली की हैसियत रखती है और श्रीलंका का कौमी पत्थर नीलम है। औरतों के लिए साड़ी और मर्दों के लिए धोती श्रीलंकन का कौमी लिबास है। अगर खाने की बात की जाए तो श्रीलंकन चावल और कड़ी बहुत शौक से खाते हैं। ये इनकी कौमी डिश है। यहाँ की ख़वातीन के बारे में एक बात बहुत मशहूर है कि ख़वातीन खाना तब खाती हैं जब इनके मर्द और बच्चे खाना खा लेते हैं। ओलंपिक की खेलों में श्रीलंका किसी से कम नहीं। श्रीलंका ने ओलंपिक की खेलों में भी 2 तमगे अपने नाम किए। मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकुलिन फर्नांडिस का ताल्लुक भी श्रीलंका से है। अगर दुनिया का नक्शा देखा जाए तो श्रीलंका की शक्ल एक मोती या आंसू के कतरे की तरह दिखाई देती है, तो इस वजह से श्रीलंका को बहरे हिंद का कीमती मोती कहा जाता है। हमारे घरों में जो चाय पी जाती है वो श्रीलंका से दरामद होती है, क्योंकि श्रीलंका दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है। चाइना, इंडिया, कीनिया के बाद चौथा बड़ा चाय पैदा करने वाला मुल्क है। 1890 में थॉमस लिप्टन ने हज़ारों एकड़ रकबे में चाय काश्त की और यहीं से लिप्टन चाय का आगाज़ हुआ।
اور آج لپٹن چائے کو بنے ہوئے تقریباً 132 سال ہو گئے ہیں۔ سونالی اور تامل زبان سری لنکا کی سرکاری زبان ہے اور تعلیم کے لیے انگلش زبان کا وسیع پیمانے پر استعمال ہوتا ہے۔ اگر سری لنکا کے مشہور شہروں کی بات کی جائے تو ڈیمبولا، جفنا، کالمنائی، نگومبو، موراتوا، رتنا پورا، کنڈی، یہی والا موٹ لیوانیا اس کے مشہور شہر ہیں۔ سننے میں آتا ہے کہ بنگلہ دیش میں موجودہ کوہ آدم پر جو نشان ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا ہے، اور کچھ لوگ کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ وہ پہلا قدم تھا جو حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں رکھا۔ بہرحال یہ تو اسلام کا نظریہ ہے، دنیا میں مختلف مذاہب کے لوگ اس نشان کے بارے میں مختلف عقائد رکھتے ہیں۔ سری لنکا کا نظام حکومت جمہوری ہے، لیکن یہ جمہوریت امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی جیسی نہیں، بلکہ پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کی طرح مروثیت پر مبنی ہے۔ بہرحال ایک آزاد سری لنکا کے نام ہے، وہ یہ کہ دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم سری ماوو بندرا ناتھے سری لنکا سے تعلق رکھتی تھی۔ سری لنکا کے وزیر اعظم کی رہائش گاہ کو ٹیمپل ٹری کہتے ہیں۔ سری لنکا کی ملٹری کی بات کی جائے تو سری لنکا کی مسلح افواج آرمی، ایئر فورس اور نیوی پر مشتمل ہے۔ تینوں کی کل تعداد 3.5 لاکھ کے قریب بنتی ہے۔ سری لنکا کو اب تک 3 بڑی بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ سب سے خطرناک بغاوت تامل ٹائیگر کی طرف سے تھی، جو گورنمنٹ نے 30 سال کی جدوجہد کے بعد آخرکار کچل ڈالی۔ دوستو، اگر سری لنکا کے موجودہ حالات کی بات کی جائے تو سری لنکا 2019 سے معاشی بحران میں ہے۔ یہ ملک کی تاریخ کا سب سے بدترین معاشی بحران ہے۔ ملک میں مہنگائی کی شرح خطرناک ترین حد تک بڑھ گئی۔ اس کے علاوہ ملکی زر مبادلہ کے ذخائر بھی تقریباً ختم ہو چکے تھے، اور ملک میں میڈیکل سپلائز کے ساتھ ساتھ بنیادی ضروریات جیسے گیس، پانی، بجلی وغیرہ کا فقدان ہے، جس کے نتیجے میں عوام تنگ ہو کر سڑکوں پر آ گئی اور ملک میں مارچ 2020 میں مظاہرے شروع ہو گئے۔ عوامی سارے بحران کا ذمہ دار راجا پکسا فیملی کو سمجھتے تھے، اور راجا پکسا فیملی کے ممبر گوٹابایا راجا پکسا سری لنکا کے صدر تھے۔ اس کے علاوہ ان کے بھائی مہندا راجا پکسا ملک کے وزیر اعظم تھے، اور دیگر فیملی ممبر بھی سری لنکا گورنمنٹ کے وزراء میں شامل تھے۔ لہٰذا مظاہرین نے راجا پکسا جو کہ ملک کے صدر تھے ان سے استعفیٰ مانگا، لیکن اس نے مظاہرین کو روکنے کی کوشش کی۔ ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی اور ملک بھر میں کرفیو لگایا گیا۔ جب معاملہ کنٹرول سے باہر ہو گئے تو ملک کے وزیر اعظم مہندا راجا پکسا کو استعفیٰ دینا پڑا۔ یہ سب بھی مظاہرین کے غصے کو کم نہ کر سکا، اور بالآخر ملکی صدر راجا پکسا کو 14 جولائی 1922 کو ای میل کے ذریعے استعفیٰ دینا پڑا، اور وہ سنگاپور فرار ہو گئے۔ اور 20 جولائی 2022 کو پارلیمنٹ میں رانل وکرم سنگھ کو نیا پریزیڈنٹ لیا گیا۔ راجا پکسا فیملی سے تو سری لنکا کو نجات مل گئی، لیکن کیا سری لنکا کے مسئلے ٹھیک ہو پائیں گے؟ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کومنٹ کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔